सो आयज पुलीस स्टेशनान हाडून आमी ही मिटींग घेतल्या. PI has assured them, that after 10 o'clock, if the music goes on, हांवें सांगला ताका हेच हें कर तेंचे म्युजीक सिस्टमूच काड आनी हाड आनी दवर म्हणटा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. This is a residential area, especially in Bagator and others also. And रेस्टॉरंटाक खूब जाल्या आनी रेस्टॉरंट म्हणून लायसन्सी वखतात आनी क्लब म्हणून चालू केला. अँड स्पेशली नाव आतां मार्च हांवें भुरग्यांचे एग्जामी आहा, प्रिलिम्स आहा, नोबडी अंडरस्टँड्स आनी रेस्टॉरंटां इतली जाल्या की द म्युजीक इज नॉट ओन्ली फ्रायडे सॅटर्डे संडे, इट गोज ऑन. हे पार्टी मंडे दोत्ता, दुसरो पार्टी ट्यूजडे दोत्ता आनी कितें चालूच आहा. So it has become sort of unbearable for them. So आयज पुलीस स्टेशनान हाडून आमी ही मिटींग घेतल्या. PI has assured them, that after 10 o'clock, if the music goes on, हांवें सांगला ताका हेच हें कर तेंचे म्युजीक सिस्टमूच काड आनी हाड आनी दवर म्हणटा. मॅडम आयज साकून सुरू कर म्हणून PI सांगला. सी ऑप्शन्स आर बीन गिवन. आमकांय कोणाचे बिझनस बंद करूंक नाका. सांगला तांकां की वायरलेस हेडफोन घालात, घेयात आनी ते कस्टमरांक दियात आनी नाचोयात तांकां आनी नाल्यार इंडोर करात सावंड प्रूफ. 2 ऑप्शन्स आर गिवन. बट डोंट हॅरस आमचे जाणटी सिनियर सिटीजन्स. स्वताच कशें दीस रात त्रास घेतले. सो हे ऑप्शन दिल्यात. If they don't listen, at last the panchayat will withdraw the restaurant license. Okay. फाटल्या फाटी सुद्धा सेम मीटिंग झाली बरं ना त्या फावटी आता पुलीस स्टेशन घेतला. PI नासलो त्या दिसा. सो आता पुलीस स्टेशनान घेतला. We are still giving options to them. See, there is limit to the patience of people. But I cannot sleep. I have a heart attack. The music goes on till 3-4 o'clock in the morning. I have made complaints to 112 to Anjuna police station, but no action is being taken. This is what I have to say. So please stay with us. When the meeting was going on, what the local MLA told you? She promised that she will stop the music from today. From today? Yep. Any time restrictions been given to them? Sorry? Time restrictions been given? Yeah, they said from tonight they are going to stop the music. Okay. They will not play the music after 10 o'clock, and it should not be loud. If it's loud, then we have to complain to them. लास्ट टाइम मिटींग जेन्ना जाल्ली पळय तेतून कितें डिसिजन घेतलें आनी आयज मिटींग जाली तेतून मेन कितें डिसिजन घेतला? डिसिजन जाल्ले की तांचे स्पीकर व्हरतले म्हणून, पूण आमी कंप्लेंट केले पूण कांयच जावंक ना. तांचे स्पीकरूय व्हरोंक ना, कांय ना. कंप्लेंट खूब केल्ली पूण आतां असो निर्णय घेतला की तांकां क्लब ओनराकूय सांगला की तुमचेर केस फायल जातली म्हणून. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दॅट. ती लॉ तेंच्यांनी ब्रेक केलो जाल्यार केस फायल करता. कित्याक धा उपरांत हायकोर्टाची लॉ आहाच, रूल आहाच न्हय. जे आमच्या घराशी लागीं आहात जे 3 मिटराचेर 5 मिटराचेर 2 मिटराचेर हा पळय त्या क्लब आमकां पयले डिस्टर्ब करतात ते हांचेर आमी फोकस केला. बाकीचे जायते आहात पूण ताजेर आमी अजून हे करूंक ना. तांच्यांनी आपले हे पळोवपाचें आनी ते पुलिसांनी करूंक जाय. ते पुलिसाच्या अंडर येता म्हणटच तांच्यांनी घेवंक जाय एक्शन. जे पळय आमकां डिस्टर्ब करतात तांचेरूच आमी उलयल्यात आतां सद्याक. PIन कितें सांगलें? PIन सांगलें आयसान तर ते व्हडल्यान म्युजीक वाजय 10 पयलीं आनी 10 उपरांतूय ताजे परमिशेबल टायम हा. त्याच टायमार तांच्यांनी तितलीच डेसिमल धरून वाजोवंक जाय. रेस्टॉरंट लायसन्स रेस्टॉरंटांनी कितली सावंड आसता पळय तितलो. ताजे किन वयर वाजयत जाल्यार आमी तांकां कंप्लेन करपाचें आनी ते तांचे एक्शन घेतले. आनी आमचो हेल्थ प्रॉब्लेम जाता. देर आर सिनियर सिटीजन, देर आर चिल्ड्रन. कोणूच भुरग्यांचेर चिंतिना. सकाळीं उठून भुरग्यांक इस्कॉलाक वचचें आसता. नॉट ओन्ली दॅट, ट्युरिजम सगळे गेस्ट हावज आहात. आनी तूं जाणा बरो लोक म्हणटा वी डोंट वॉन्ट टू स्टे इन वागातोर एनीमोर. आनी आय चूज दीस प्रोफेशन बिकॉज आय कॅन मीट पीपल. दॅट्स वाय आय हॅव चूजन दीस प्रोफेशन टू वर्क एज अ रेस्टॉरंट एंड अ गेस्ट हावस. सो वेन आय एम वर्किंग इन दीस आय मीट सो मेनी पीपल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डेट से वी आर फेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स. They don't want to come to Vagator anymore.
पळय आतां ऑलमोस्ट लायक 3 वर्सांच्यान हयशी चलता लावड म्युजिकाचो तर ऑलरेडी मॅडमान स्ट्रिक्टली PIक सांगला इंस्ट्रक्शन दिला की देर इज एनी म्युजीक बींग प्लेड व्हेरी लावडली बिफोर 10 o'clock or beyond 10 o'clock the musical instrument has to be seized and the FIR has to be registered. So this has been clear instruction दिला आणि आमकां एश्युरन्स दिला की henceforth आतां म्युजीक वाजना म्हणून व्हडल्यान आनी नो विलेजर्स शूड बी गेटिंग डिस्टर्ब. दिस इंस्ट्रक्शन हॅज बीन गिवन टू द PI. तांकां अजुनूय ऑप्शन दिल्लें आसा की तुमी हें घाला कानाक तेंच्या कोण कस्टमर येता तेंच्या नाजाल्यार इंडोर म्युजीक करा कोणाक प्रॉब्लेम ना म्युजिकाचे फक्त डिस्टर्ब जावंक जायना इतलें करा. म्हणजे दिस इज अ प्रॉपर सोल्युशन फॉर दॅट हेडफोन घालून आणि जसे साहेबान सांगला 10 नंतर नाल्यार तुमचे सगळे म्युजीक बी सगळे अटॅच करतले आनी तुमचेर केस करतले. आमी कोणीच सांगूंक ना तेंच्यांनी की म्युजीक बंद करा फक्त आमकां कितें डिस्टर्बन्स जाता तेजेर कंट्रोल करा. म्युजीक बिजनस करा रेस्टॉरंट करा क्लब वाजोया फक्त म्युजिकाचोच प्रॉब्लेम आहा बाकी कोणाक बंद करूंक सांगूंक.